प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट्स फेस इट। तो जस्ट बाय फेसिंग इट लेट्स वॉक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हर चीज़ को अंडर द रग डाल देना, हर चीज़ को अंडर द रग डाल देना, तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली ना। उससे तो एकदम फिर फटेगा, सब कुछ फटेगा एकदम से। ऐसा ही होता है, हम उस पूल में डालते रहते हैं चीज़, और एक बार आता है कि वो पूल फट जाता है। पूल ऑफ अनकॉन्शियस की बात करूँ, ठीक है। तो रेजिलिएंट लोग जो है वो अप्रोच ओरिएंटेड होते हैं, दे वॉक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड दे कम अप विद द स्ट्रेटजीज टू मेक सम चेंज, टू डू समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, राइट। और पेसिमिस्ट जो होते हैं या नॉन रेजिलिएंट लोग जो होते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम एंड दे विड्रॉ फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और आपको साइन बताता हूँ रेजिलिएंट लोगों का। रेजिलिएंट लोग जो है रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं एक चीज़ को सॉल्व करने की, और जो इसके मुतजाद लोग होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, वो ये फैसला कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन से यहाँ पे ये मुराद है कि उस प्रॉब्लम से, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत खुल के, बहुत से नौजवान जो है वो ऐसे गुनाहों का शिकार हैं, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते, और उनका एक्चुअली बिलीफ बन चुका होता है कि इस गुनाह से मैं कभी नहीं निकल सकता, ये तो मेरी अब हैबिट बन चुकी है, ये तो एडिक्शन है, ठीक है। लेकिन जो रेजिलिएंट नौजवान होगा वो बैठकर सर्च करेगा। आज तो एआई का दौर है, वो एआई से आप सर्च तो करें ना कि मुझे बताओ इस चीज़ से मैंने कैसे निकलना है। आप देखें तो सही कैसे कैसे आंसर्स आते हैं, राइट। और आप अपने प्रॉब्लम को सामने लिखें कि मुझे अर्ज होती है, इस टाइम पे होती है, ऐसे होती है, बहुत कुछ आएगा सामने, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो जब आप चीज़ सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो अल्लाह की मदद भी आती है। देखें कुरान में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि सिवाय उन लोगों के जो तौबा करते हैं और इस्लाह करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा सिवाय उन लोगों के जो तौबा करते हैं, यानी किन लोगों की तौबा कबूल होती है, ये बताने का मकसद है उन लोगों की जो तौबा करते हैं और इस्लाह भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तौबा के साथ इस्लाह भी है। इस्लाह कर ही नहीं रहा एक इंसान, वे आउट ही नहीं फाइंड कर रहा उस चीज़ से निकलने का, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहूँगा कि आप अपनी आदत बनाएं। तो सहाबा में ये आदत भी थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो रेजिलिएंट लोगों में होती है, रेजिलिएंट लोग के पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस यकीन करें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ये आदत बनानी पड़ती है। पॉजिटिव रहना मुश्किल है, नेगेटिव रहना बहुत आसान है, क्योंकि नेचुरली हमारा ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। नेगेटिव रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, ठीक है। इसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि व्हेन द फिश इज़ इन द वाटर, तो फिश को पानी की अहमियत जो है ना वो कभी भी फील नहीं होती कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वो एक्चुअली पानी में है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। मछली को पानी का कब एहसास होगा? जब वो पानी से बाहर आएगी, फिर उसको पता लगेगा कि पानी तो मेरे लिए ज़िंदगी थी। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द नेमतें होती हैं, पानी से मुराद है नेमतें। हमारे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटीज़ होती हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वी आर इन द वाटर लाइक फिश इज़ इन द वाटर। ये तब हमें एहसास होगा जब वो नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी, यानी जब हम पानी से बाहर आएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ओहो अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ था हमें, ठीक है। तो इसलिए ये है पॉजिटिव इमोशंस की प्रैक्टिस कि यू स्टार्ट टू थिंक, यू स्टार्ट टू बिल्ड दैट बिहेवियर। और पॉजिटिव इमोशंस में किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस को? देखिए, मुस्कराना ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है टू बी पॉजिटिव, टू बिकम पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस करना, जैसे ये नेगेटिव जुमला है कि मैं इस एडिक्शन से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। जैसे एक नौजवान अपने गुनाह के बारे में कहे कि मैं निकल ही नहीं सकता, अब ये नेगेटिव जुमला है। पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव जुमला क्या है कि आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। ये नहीं कि मैं तो यूँ निकल जाऊँगा, नहीं, आप रियलिटी एक्सेप्ट करें कि ये मुश्किल है बहुत, लेकिन अल्लाह की मदद से और इंशाल्लाह ताला रिसर्च करके प्रैक्टिस करके मैं निकल जाऊँगा, आई विल ओवरकम। तो ये फिर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड करेंगे। पॉजिटिव इमोशन से मुराद है होप, ऑप्टिमिज्म, जॉय और रेजिलियंस और करेज, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ जो है वो बताई। और लास्ट जो हैबिट है सहाबा की जिसकी वजह से
दे स्पेंट अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज़ कि वो प्रोएक्टिव थे। अब व्हाट इज़ मीन बाय प्रोएक्टिव? देखिए, दो किस्म के बिहेवियर होते हैं ज़िंदगी में, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग जो है वो रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रोएक्टिव लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो जब पेपर देने जाते हैं तो 2 बॉल पॉइंट्स रखते हैं, क्योंकि एक ख़राब हो गया तो दूसरे की ज़रूरत पड़ जाएगी, या चलो किसी को देना पड़ सकता है तो दूसरा भी ले जाते हैं। दैट इज़ प्रोएक्टिवनेस। हम जैसे रिएक्टिव लोग एक भी भूल जाते हैं और वहाँ जाके किसी से ले रहे होते हैं, ठीक है ना, रिएक्ट करते हो बॉल पॉइंट भूल गया, फिर वक्त ज़ाया होता है, फिर दूसरों से मांगना पड़ता है, ठीक है। प्रोएक्टिव लोग सफ़र पे निकलने से पहले गाड़ी के टायर की हवा चेक कराते हैं, ठीक है ना, पहले से चीज़ें रखते हैं, पंक्चर लगाने का सामान रखते हैं, रेडिएटर का पानी वगैरह वगैरह। दिस इज़ प्रोएक्टिवनेस। रिएक्टिव लोग कुछ भी नहीं चेक करते, निकल जाते हैं, रास्ते में टायर पंक्चर हो जाए तो 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ रिएक्शन। तो छोटी छोटी आदतों से प्रोएक्टिव बनता है इंसान। और प्रोएक्टिव बनने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टीवन कोवी की जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसमें प्रोएक्टिवनेस के ऊपर बहुत सी बात की है कि प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो पहले से प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं चीज़ों के बारे में। तो इस पर आप मज़ीद रिसर्च खुद कीजिएगा। तो एनीवे, टू वाइंड अप, सहाबा में हमें जो एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने बात की अनवेवरिंग तवक्कुल एंड बिलीफ। मैंने आपको इस पे वाक़या सुनाया कि देखिए, मेरे दोस्त ने ख़ुद बताया कि उसकी एक्चुअली उम्मीद इंसानों से लगी हुई थी, इसलिए उसका काम फंसा हुआ था। तो आप एक बार जो है ना अपने अकीदे को रिवाइज़ करें और अल्लाह से उम्मीद लगाएं, और अल्लाह को कहें कि अल्लाह मेरी उम्मीद आप पे ही है और आपने ही मेरा ये मसला सॉल्व कराना है और आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। ये आप अल्लाह ताला को कहें, और ना सिर्फ कहें बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हुए इस बिलीफ को लाएं, इंटरनलाइज करें कि वाकई अल्लाह मैं आप ही की इबादत करता हूँ या करती हूँ और आप ही से मदद पकड़ते हैं, आपके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई, होप, रजा, कि सहाबा वर वेरी होपफुल पीपल, और होप भी उसी इंसान में होगा जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल और बिलीफ है। और होपफुल लोगों की मैंने आपको 2 निशानियाँ बताई। नंबर 1, होपफुल लोग पाथवेज बनाते हैं और होपफुल लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। होप इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद तीसरी मैंने आपको चीज़ बताई, यूडेमोनिया। सहाबा की ज़िंदगियाँ बहुत बामकसद और बहुत मीनिंगफुल थी, और यूडेमोनिया के मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट्स बताए। क्या क्या है, थोड़ा आपका भी टेस्ट हो जाए। पहली चीज़ क्या बताई? 3 जो एरिस्टोटल ने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल, यस, कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। कोई आपका दिन ख़राब नहीं कर सकता सिवाय आपके अपने। इस पर एक मिसाल भी दी जाती है ना, कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 8,64,000 रुपये पड़े हुए हैं और उनमें से 10 रुपये कोई ले ले, तो आपका मूड कितना ख़राब होगा? तो आप कहेंगे इतना नहीं होगा, 10 रुपये ले लिए, चलो मैं लेट गो कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो मिसाल देने वाला इससे ये बात समझाता है कि दिन में 8,64,000 सेकंड है, तो अगर किसी ने 10 सेकंड के लिए आपका मूड ख़राब कर दिया तो आप बाकी पैसे भी जला देंगे। यानी दिस इज़ द पॉइंट, आप बाकी सेकंड्स को भी वेस्ट कर देंगे, जला देंगे बाकी सेकंड्स को, राइट। तो इसको इमोशनल रेगुलेशन भी कहते हैं। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। 10 रुपये कोई ले गया तो बाकी पैसों को आप आग नहीं लगा देंगे, ठीक है ना, गुस्से होके आप हिफाजत करेंगे। अच्छा यार, 8,54,000 तो है ना। तो ये है वो माइंड सेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कि अच्छा, किसी ने मुझे कोई सख्त बात करके अगर मेरे 10 सेकंड बर्बाद कर दिए तो 8,54,000 सेकंड बाकी हैं, उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दूसरी चीज़, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, और ये बड़ी गहरी बात है, इस पर और गौर कीजिएगा। आप बाकायदा अपने लाइफ का ना मिशन विजन बना सकते हैं इस चीज़ को सामने रख के कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, आओ उसकी बात करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ थी वर्चूज़ को फॉलो करना। उससे खुद ब खुद देखिए आप प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाते हैं। कई लोग आपने देखा है कि जब वो किसी गोल को, नोबल कोई गोल बनाते हैं, तो पिछली प्रॉब्लम से ना खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको भूल जाती है पिछली प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई नोबल गोल्स बनाए, अपने आप को चैलेंजेस दें। फजर पे उठना है, दिस इज़ वन चैलेंज यू कैन गिव योर सेल्फ कि 1 महीना फजर पे उठ के दिखाता हूँ, आई कैन डू इट, मेरे अंदर है ये ताकत,
میں نیند پہ قابو پا سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جو اسپورٹس مین اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, یہ ڈیلی اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے آج میں اتنا ویٹ اٹھاؤں گا, آج میں جم 2 گھنٹے جاؤں گا. تو جب وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں, ایک میننگ فل زندگی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ناخوش اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت موبائل میں, ہر وقت جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک اسکالر نے ہم سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم آسمان کب دیکھا تھا. بڑی بات ہے, مطلب یہ سوال از ویری امپورٹنٹ. آسمان کب دیکھا تھا لاسٹ ٹائم, اس سے بہت ذہن کھلتا ہے آسمان کو دیکھنے سے, ٹھیک ہے نا. آسمان از ہیوج, وائڈ, دل خوش ہوتا ہے نیچر کو دیکھنے سے. اینی وے, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا, یہ تو ہو گیا یوڈیمونیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا گریٹیٹیوڈ. صحابہ کی بہت شکر گزار پرسنالٹیز تھیں, اور گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لانا پڑتا ہے سوچ سوچ کے. جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ سوچنا سکھا دیا ہے کہ صرف نیگیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, اسی طرح آپ نے اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں پازیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ میں ایک بہت خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس, اور وہ ایموشنل ریگولیشن کو پریکٹس کرتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو صحابہ کی ایک اور بہت کمال کی چیز بتائی, گریٹ ریزیلینس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزیلینس اور ریزیلینٹ لوگوں کی میں نے کچھ آپ کو خصوصیات بتائیں کہ ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ان خصوصیات کو. نمبر 1 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اچھا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو, سچویشن کو تھریٹ نہیں دیکھتے, چیلنج دیکھتے ہیں. اور وہ یہ جملہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ, لیکن ہم اس جملے کو ایسے کہیں گے کہ ود Allah's help انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے وی کین ڈو اٹ. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ دے آر اپروچ اورینٹیڈ, دے واک ٹوورڈز دا پرابلم ناٹ اوے فرام دا پرابلم, ٹھیک ہے. یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ انفارمیشن سیک آؤٹ کرتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کی ریسرچ میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی رہتے ہیں. موویز کی میں زیادہ مثال نہیں دیتا, لیکن ایک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہے پرسوٹ آف ہیپینس, ول اسمتھ کی. اس میں وہ جب انٹرویو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, جب وہ بنیان پہن کے انٹرویو دینے آ جاتا ہے, اگر آپ کو سین یاد ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں نے جو ایک کورس کیا ریزیلینس کا, پازیٹیو سائیکالوجی کا, اس میں پورا کرس گارڈنر کی پرسنالٹی کا انالیسس تھا. یہ جو بندہ ہے نا, ٹرو سٹوری ہے, کرس گارڈنر کی سٹوری ہے پرسوٹ آف ہیپینس, جو کہ وال اسٹریٹ کا بہت بڑا وہ بروکر اور جو بھی ہے اس کی کمپنی ہے پوری. تو اس کورس میں انہوں نے ہمیں یہ مووی دیکھنے کو کہا کہ پرسوٹ آف ہیپینس دیکھیں اور اس میں انالیسس کریں کہ یہ جو بندہ ہے کرس گارڈنر, اس میں کیا کیا سکلز ہیں. تو پھر ہم نے اسائنمنٹ بنائی کہ یہ اس میں سکلز ہیں, تو اس سے انہوں نے ہمیں ریزیلینس کہی. اینی وے, کمنگ بیک ٹو اس میں نا وہ ایک جملہ کہتا ہے, وہ اس جملے میں انٹرویو جو لینے والے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ لیٹ می سے سم تھنگ, آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن دیٹ اف یو آسک می سم تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, آئی ول ٹیل یو آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی نو ہاؤ ٹو فائنڈ دی آنسر اینڈ آئی ول فائنڈ دی آنسر. تو یہ اس کا بڑا پاورفل جملہ تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایک بات چیز کے بارے میں اور مجھے نہیں پتا, تو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ پرابلم سالو کیسے ہوگا اور میں لگا لوں گا, یہ اسکل میرے اندر موجود ہے. تو یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی, ٹھیک ہے, کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پرابلم کے سلوشن کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور میں نے آپ کو بات بتائی کہ ریزیلینٹ لوگوں میں پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں, وہ پازیٹیو ایموشنز کو پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں زندگی کے. اور پھر لاسٹ چیز میں نے صحابہ میں جو آپ کو بتائی وہ ہے پرو ایکٹیو بیہیویئر, کہ پرو ایکٹیو سے مراد ہے کہ پہلے سے ریڈی ہونا کسی چیز کے لیے, نہ کہ ری ایکٹیو ہونا. اور پرو ایکٹیو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, پیپر دینے جا رہے ہیں تو 2 بال پوائنٹ ساتھ رکھیں گے کہ جسٹ ان کیس اف ون اسٹاپ ورکنگ تو دوسرا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں سیکھ کے, اور ہم بڑے جو ہے نا وہ کیئر لیس ہوتے ہیں. پیرنٹس ہمیشہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, یہ رکھ لو, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے. تو پرو ایکٹیو لوگ جو ہے نا وہ ایک دم شاک نہیں ہوتے پرابلم آ جائے, کیونکہ وہ پہلے سے ذرا مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ پرابلمس کین کم, ٹھیک ہے, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. تو پرابلم آ جائے تو میں نے کیا کرنا ہے,
تو یہ بھی بہت بڑا سکل ہے. تو الحمدللہ یہ صحابہ میں ہمیں کچھ پرسنالٹی ایٹریبیوٹس اور سکلز نظر آتے ہیں. ان پہ آپ سوچئے گا اور غور کیجیے گا, ان پہ مزید ریسرچ کیجیے گا انشاءاللہ کہ ہاؤ کین وی پریکٹس آل دیز تھنگس جو ہم نے آج بات کی ہے. اور ان شارٹ دیکھیے یہ کہ ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کہ اللہ پہ بلیو کرنے والے, توکل کرنے والے بنیں, اور اس مثال کو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے. ہو نوز آپ کے پاس 60 سال ہیں, 65 سال ہیں, مجھے نہیں پتا, میرے پاس پتہ نہیں 38 سال ہی ہوں جو ابھی میری عمر ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا میں نے کتنا زندہ رہنا ہے, آپ کو نہیں پتا. جتنا رہنا ہے اس میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار لیں, اور زندگی کے مسئلوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں, اور زندگی میں کچھ آزمائشوں کی وجہ سے اپنی جنت کو خراب نہ کریں. اور وہ جو مثال ہے کہ 10 سیکنڈ اگر کوئی لے گیا یا 10 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی لے گیا تو 8,54,000 پیسے اکاؤنٹ میں باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دیں, اللہ معاف کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ آپ کو ڈسٹرائے کر دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ہر جگہ سے ڈاؤن ہیں. امپاسبل. اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ سے آزمایا ہے تو 10 جگہ سے کمپنسیٹ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بعد نہیں, ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ساتھ چل رہی ہوتی ہے آسانی. ٹھیک ہے, جب پرابلم آتی ہے آسانی ساتھ چل رہی ہوتی ہے پیرالل, لیکن ہماری نظر نہیں جاتی آسانی کی طرف, ہماری ساری نظر پرابلم پہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پریکٹس کرنی ہے. جزاک اللہ.